Baishude ne kami mama duma alakama mawuda wayara. Baishude ne kami mama duma alakama mawuda wayara. Ali mata de emiga baromewa alakama mawuda wayara. Momo ni tene chene kami mama duma ara mata che emiga tanumewa. Hola, Hyderabad ne kono.
m'en faut qu'on voit le numéro. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est lui. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, avec le ministre faux. Nous, le ministre. Le gouverneur faux. Le préfet faux. Le sous-préfet faux. Bi, on a la folie à la barricade. Bon, mon âme. Mon âme, je m'en ai donné un pilote du Radou Tounaï. Mon minimum, tout tikili. On m'a la cagneda flebi. Nyeda mini, nyeda tout tikili. Djebela Djelebeka, nyeda mi flelin nigi. Na ala sona, ala kanuna, o nyeda ki senze, kana anzoro du Radou Tuna. Ami Aidrafu. Bani, Cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara. Yananganda d'amena programme di Bela Djelema Sissa. Aïdara, ne nous serait à Djebenya Febi. Tamafora. Aïdara Kabakola, Tamafora. Mais, quand on va la caquet, Mignon, on a maté les caquets, au grand du Radou Tunaya. Ma fait Bani, on a une délégation, on a un ministre, nous avons un ministre, ministre Mimi, élection à Fouima. Ni ya wele kata je yoro tange dine kudo ako ale taraw de kama wa abitai aidara mo ye chama bonne ko molonga banan karamo ananfa angoro jumado ka duguje sibiri la ne kunye topu sigiri devaye ne tara topu sigiri kero ka boye su 1h du matin momina dura dugu tuna aya la mene mo ko konde muilla 1h du matin ka shiina ka tla ko met klenga boli ko an ko shi ko note ko boli ko jugu may way dara ne ka mobile ferene ne ka mobile moteur na gasoil ana garantie ana assurance mo ni fayne so ay mala mene mo ni fayne so o kuma ay dara ma bokira kishin na me kiraminga ya fa tuita Nyafo kaye basi kulubali balonda terbaka mboto topu zigiri ke yoro jamaka image bina boshir fulala nenga mobilita nenga nvo muna siga teble moi nenga mobilita ka shika boli kana se bamako ka continuer kana ne joila goutron blanc nenga mobili ko fe pinet tirani ne ka mobili kelu aka jani yani boy
fana ko n selen bɛ ba kɔ dɛ an mɔgɔ 4 de tun bɛ mobili kɔnɔ mobili kelen kɛla ka a sen 2 ja sanfɛ mobili bɛ ka bin mais kɔnɔmɔgɔw jɔrɔlen don mais ne b'a dɔn ni fɛn kɔni kɛra ne tun bɛ taa Bankɔni na ne delila ka taa a ka ca parce que n y'ale kɛ k'a garanti n wulitɔla n kumana Ala fɛ Hayidara tɛ min kalama n y'ale kɛ ka n garanti k'a ye ka sɔrɔ ka wuli ka sira minɛ ni fɛn tun ye n sɔrɔ n tun bɛ taa Bankɔni na ka taa n ko Hayidara ne tun ye n dafalila nka a ma bɛn nka mobili kelen na an mɔgɔ 4 b'a kɔnɔ yɔrɔ jan tɛ n'aw bɛ taa yanni k'i se Joyi la à 2 kilomètres katikati parado dɔ kɛlen filɛ tigɛtigɛ a ɲɛfɛla a dara ɲɔgɔn na de a b'a jɔ a b'a filɛ ne ka mobili de don mais billahi tallahi ni kuranɛ cɛ jeli ye fitinin ye muguli ye fitinin ye ne ni n ka mobili kɔnɔmɔgɔ a ma kɛ kelen na mais i se ka mobili ye ko mɔgɔ dɔ bɔra a la Hayidara n'o y'an ka karamɔgɔkɛ a n'an fa anw garantira Mali garantira fo ni Mali yɛrɛ de y'i ban ka assurance ma ne ka mobili jɔlen filɛ i taatɔ ma sanu ɲini ma wari ɲini i yɛrɛ lancɛ ni m'i jɔ i ka duwawu kɛ mobili ye tɛmɛtɔ ma sama ka taa a y'a ye ne de ka mobili don mais foyi ma kɛ n na ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ a bɛɛ bɛ yan an si ma bana donc Hayidara ne dara la k'i bɔra kira la i bɔra kira la fɛnɛ dɔrɔn tɛ dɛ i dara kira la dɔrɔn tɛ ne dara la k'a fɔ ko k'i b'a la ka min fɔ anw ye ko Ala kota k'an k'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la wulibali don a ma deli ka wuli mais a confirmé la tuguni Oustaz Mamadou Konate ni diɲɛ bɛɛ k'a ma ko Hayidara Junior depuis don dɔ Konate ko ne ma wajulukɛ la sigilen wajulukɛ tabali kan a ko fɛn kelen jɔrɔ de y'ale minɛ sa diɲɛ kɔrɔ ko depuis Ala k'ale da ale ma deli ka jɔrɔ mais fɛn kelen de y'a jɔrɔ ne ko mun na k'a bɛ ka fɔ ale ma ko Hayidara Junior ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ Hayidara ɲɔgɔn ye ko nka ko baara dira ale ma diɲɛ kɔnɔ o baara dɔn an filɛ o de kan bi Konate min tɛ su kelen si a bara ŋaɲa kɔnɔ ni mobili ye wajulu la don dɔ i bɛ se ka taa Konate min minɛ 1000 nɔfɛ ka taa datugu i t'a sɔrɔ a kun mais k'a bɛ taa Ala ta lase bi an filɛ nin kɛnɛ min kan ONG ka dɛmɛ ti yan k'a fɔ ko projet dɔ bɛ yen o sɛgɛ ka bɔ bɛɛ la wali kɛlen k'a fɔ ko gouvernement ko dɔ ye dɛrɛmɛ di ko Konate min fara i bolo kan walasa mɔgɔ in ka jɔ o t'a kɔnɔ Hayidara ye sira min yira Konate la a y'o sira ta a sira baara dɔ filɛ donc an tɛna kuma cɛya Hayidara ka kuma ti ban fɔla an bɛ programme fɔ mɔgɔw ye baara ka daminɛ nka nɔfɛmɔgɔw peresele mais n'i se k'ale jɔrɔdugu tunna su ye bi bani ti bɔ ni dugukolo kan ka taa nka an se t'a la diɲɛ bɛɛ mago b'a la farafin ni farajɛ programme na fɛn min ye tunna dugutigi ale bɛna dakurunya 2 fɔ de kɛ miniti 2 dɔrɔn an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka kumaw a bɛ fɔ cogo min na an k'a respecté tile ka kalan an tɛ ka tɔɔrɔ foyi k'an ka karamɔgɔkɛ n'a nɔfɛ jama sɔrɔ donc dugutigi mana na ka miniti 2 foli kɛ maire n'o ye masigi maire ye ale fɛnɛ bɛna dakurunya 2 fɔ maire kɔfɛ masigi commandant ale fɛnɛ bɛna a ka dakurunya 2 fɔ ni commandant y'a ka dakurunya 2 fɔ n'o ye masigi commandant ye Seku Konate ale fɛnɛ bɛ dakurunya 2 foli kɛ n'o kɛra maintenant fɛn min ye entreprise min y'a ka mɔgɔ bila ka na n bɔ in jɔ parce que Konate ma n bɔ in jɔ a kunfɛ o entreprise olu mɔgɔw bɛna dakurunya 2 fɔ bɔnko in kan parce que ne bɛ se k'a fɔ aw ye ko miliyari 10 ne bɛ se k'a fɔ aw ye ko nin wari hakɛ don mais olu de bɛ se ka fɛsɛfɛsɛli dɔɔni di an ma teliya teliya la. donc ko ka sous-préfet bɔ a la ani voilà donc ni entreprise mɔgɔw n'olu nana fɔ walawalali k'an ye fɛn min ye Oustaz Mamadou Konate safurula Sekine Jawara ale bɛ kuma ni Sekine kumana waati min na Konate bɛ kuma Konate ka kuma kɔfɛ ministre bɛ kuma ni ministre kumana
belebeleba diɲɛ enveloppe publique ale ni y'a kɔndagi faga kɔndagi yɛrɛ tɛ sɔn a bɛ mɛn n'a yɛrɛ ma ayi an ka faga ale y'a faga kɔndagi yɛrɛ tɛ sɔn donc Bani a bɛ sɔrɔ ka dakuruɲɛ 2 foli a bɛ o di an ma ni o kɛra tuma min na an bɛ wuli mɔgɔ damadɔ bɛ wuli ka fara an ka belebeleba kan ni cɛ min tɛ diinɛ kun jiginna dingɛ kɔnɔ cɛ min y'a sama ka bɔ ko yen di place ye mɔgɔ damadɔ bɛ fɛɛrɛ a kan Cheikhna Diawara ka fara fɛn min ye ministre kan n'o ye diinɛ ministre ye préfet gouverneur ani maire ani Funɛ Mame Makiba fo ka taa se yan dugutigi ani Soyibu Mariko diinɛ dɛmɛ de bɛ ale bolo yan a bɛ diinɛ mɔgɔw ɲininka a bɛ fɛ n ka dɛmɛ fɛsɛ yɔrɔ jumɛn a kana sigi a ka fu fɔla k'i Bazi a ko tile ti mɔgɔw bugɔ wariko t'a la n bɛna di ten o kɔfɛ cɛmani Kante fana bɛ fara o kan ka fara Cɛmɔgɔ Keyita Kaye ani Kamo ani Usas Konate yɛrɛ donc u bɛ fara ɲɔgɔn kan ani André Prince min nana mu yɔrɔ in dilan u bɛ taa yiriban tigɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw yamaruya k'u ka don ka bɔ Aïdara ye baara min kɛ yan donc n'o kɛra an bɛ point an b'a visiter n'an y'a visiter tuma min na an bɛ sɔrɔ tuguni k'an sɛnsɛn bawo nin ti Konate pɔn fɔlɔ ye Konate ko de k'ale y'a daminɛ a b'a kɛ jɔcogo t'a la an bɛ an sɛnsɛn ka taa fɛn min ye pɔn filanan fɛn min ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Aïdara n'o y'an fa ye pɔn fɔlɔfɔlɔ mun jɔra nin y'a filanan ye a bɛ taa o pɔn visiter k'a dɔn est-ce que a dayɛlɛ ni bi cɛ n y'a fɔ cogo min na pɔn in m'o cogo la wa donc a bɛ taa pɔn in filɛ o kɔfɛ n'a bɔra pɔn filɛ yɔrɔ tuna mɔgɔkɔrɔbaw ka fara tuna dɔnnibaw kan olu y'a ŋaniya u tɛ jɛn n'a ye abada fo ni belebeleba ka t'i sen jɔ tuna misiri kɔnɔ kaburu dɔw bɛ tuna misiri yɛrɛ kɔnɔna na kaburu min n'olu ye tuna darapow ye u binna nka u ma bin donc o saa se ka taa dugawu kɛ olu ni tuna ka bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ n'an bɔra yen misiri kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka na ni an fa an'an karamɔgɔ Cheikh Cherif Ousmane Madani Aïdara an bɛna n'a ye Konate ka denbaya la n'an sera yen sa donc directement voilà donc n'an sera Konate ka yɔrɔ la journaliste bɛ ɲininkali 2 3 k'a la donc kɛnɛ tɔ bɛ kuncɛ donc an ma min ɲini kumalikɛlaw kɔni fɛ an ka teliya dakuruɲɛ 2 ni bɛɛ ko k'a bɛ kuma Aïdara kan yan jɛbi wuli ka bɔ yan jɛbi ban ka bɔ yan parce que a bɛ se ka bɔ sana ɲɛ sana tɛ se ka bɔ to ɲɛ to de bɛ bɔ fɔlɔ sana bɛ bɔ cɛ min sigilen filɛ Bani n'a sɔrɔ diɲɛ kulukulu ye k'a da sɔgɔ i ba ye tile k'a la k'a d'i ma i k'a dayɛlɛ ni diɲɛ kulukulu ye Bani i ba ye tile k'a la k'a d'i ma ko min tɛ se ka dayɛlɛ i ba ye tile k'a la k'a d'i ma i k'a dayɛlɛ diɲɛ maa ka don a kɔnɔ ka diɲɛ maa lafiya Bani tunakaw ko k'i bisimila ni maa nisɔnkali bɛ ne ni nisɔnkali kojugu mun na tamani dugukɔrɔ fa kelen ba kelen o dɔrɔn tɛ i yɛrɛ ni ne cɛ n bɛ kuma o de kan an ka minisiri n'o ye Malikɔnna ye silamɛya minisiri ya kelen ye Mali kɔnɔ ani bi cɛ n m'a fɔ minisiri ma na dɛ mais hinɛ ni danbe ni yɛrɛ dɔn ni ala ɲɛsiranya ni ala ko min bɛ nin na a ɲuman ma sɔrɔ fɔlɔ Kɔnɛ Jara Sangaranga i bisimila i n'i ka délégation i bisimila i kɛ fɛrɛdama minisiri ani bi cɛ minisiri minnu bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ ni bolo bɛ su ma i b'olu la minnu bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ n'olu bɛ ka baara kɛ i b'olu la o tuma Cheikhna Diawara ko Bani ka bisimila tuna ka Mali sɛbɛ lamini kanu ka balimaw kanu ka sinjiw kanu Bani min tɛ nkalon tigɛ Bani e ma kɛlɛ dɔ la koyi ko an ka jogo de dilan jogo de tiɲɛna o de ye Mali tiɲɛ a banna merci mun fɔ ka daminɛ 92 ka na se bi ma ka daminɛ 84 ka na se bi ma i ko k'an ka jogo de dilan ko ni jogo dilanna ko foyi ti tiɲɛ n ko jogo de tiɲɛna ko de ye Mali tiɲɛ o tuma dugutigi a ye nafɛn min b'a fɛ a k'a fɔ ɲɔnɛ ni kuma tora an bolo an b'a bɛɛ fɔ nin ka kuma tɛ fɔ ka ban kuma di bolo dugutigi o de b'a la sɛbɛn sɛbɛn hakɛto sɛbɛn ne tɔgɔ Dramani Konate nka an bɛ kuma ni an fa tɔgɔ ye n'o ye Seydou Konate ye ayiwa Seydou Konate dɔwɛrɛ tɛ a fɛ kɛnɛ in kan
parce que karamɔgɔ yɛrɛ yelen kɛnɛ nka n'an ko k'an bɛ kuma an bɛ kasi quoi o la parce que anw ni karamɔgɔ jɛra don min ma fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni a diyara a nɔfɛmɔgɔw ka ca anw ni karamɔgɔ jɛra k'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ Karatabugunin de kɔnɔ Bamakɔ ala barika dɔ fana ne ye ba y'a kɛ karamɔgɔ bolo don min a ka taa san 40 bi nka n m'a bɔrɔtɔ fɔlɔ karamɔgɔ t'a bɔrɔtɔ ni ala ka jɛ ye ne seri ma don min na a kɛra jumadonya fɛ ne ko e ma ko Hayidara ne y'i kumakan mɛn nka n ma deli ka ye ɲɛna nka i ye fɛn min fɔla n b'o f'i ɲɛna n y'a dɔn wulibali don n bɛna kalanbaya k'i bolo yanni saya cɛ ko dugawu kɛ n ye karamɔgɔ ma baya in ma bɔrɔtɔ o la e sen ka na i jɔ tuna dugukolo kan ko nin ye Hayidara sen ye tuna ne tun ye fɛn min ɲini kunun ala y'a nɔgɔya ne ɲɛ bi o la a diyara n ye Basedu ko k'i fo k'i bisimila tuna dugu kɔnɔ vraiment i ye fɛn nin kɛ a fɔda tɛ ale fɛ nin ma yira ale la k'ale ɲɛ dara kira kan e Hayidara yɛlɛ kɔni e bɔra ne faamu donc o la kuma dɔwɛrɛ tɛ anw fɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment Hayidara i tɛ fitiriwale ye e ye fɛn o fɛn fɔ Mali kɔnɔ a kelen-kelen bɛɛ kɛra donc o la point in fana nin ye m'o f'i ɲɛna karamɔgɔ ala ye point in se di Konatɛ ma i yɛrɛ ka ladilikan de don k'i mago bɛ baarakɛlaw de la point in mara fɛ tasuma ye ne jeni yan nɔ ne ko Konatɛ nana n ko Konatɛ a fɔ Hayidara yɛrɛ k'a ka dugawu kɛ n ye e ye dugawu kɛ ne ye don min na m'o f'i ɲɛna a kɛra i n'a fɔ tasuma ma ne jeni ne ko i ma n ko Hayidara n ko jaa e ni ala bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i ni ce i yɛrɛ de i ni ce i yɛrɛ de ala k'i n'an sara o tuma n bɛ foli kɔni d'i ma i ni ce wara ani Konatɛ Madu ani Sirama n m'a fɔ fɛn nana ni nin mara la ala ka foli b'a bɛɛ ɲɛ ala ka bɛɛ sara mɔgɔw nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ bɔ yan ka olu ma bila so hɛrɛ la kala kana maa si gaari ala ko k'a ka ala yɛrɛ bonya kama kɔrɔ yɛrɛ bonya kama hakɛ dɔ b'a la sallallahu alaihi wa sallam o bɛɛ lajɛlen kan Hayidara point ma de ma point dira ne fina sori de ma Hayidara i faso ye tamani ye ne faso ye Banjalandugu ye ne muso faso ye tamani ye i faso ni ne faso cɛ kilo 3 i b'a dɔn aw ka bɛ 82 y'a sɔrɔ ne b'i nɔfɛ Moti Sokatrafula i sisifan ko fɔlɔ kɛra Moti k'i to ne b'i nɔfɛ Moti o kɛra ne y'i fina sori ɲɛna Basande nana ka na nin ye fɛn min yera nin bɛ lakari bɔ Mali ko kan Basande nin bɛ lakari bɔ Kɛkɛcogo fila de nin bɛ lakari bɔ Bangi Hayidara de nin bɛ lakari bɔ Mamadu Hayidara de nin bɛ lakari bɔ Jibi Musa Mɔ de nin bɛ lakari bɔ Hayidara i bisimila tuna yan Mamadu kɛra bɛ fɛn min ye Masigi maire ma toujours an bɛ min fɔ kuma kɔnɔ an ka basi an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw y'a Hayidara kanu kosɛbɛ a n'an sira a tɛ foyi kɛ mais bonya yɛrɛ kama an ka baara kɛ ni programme ye donc monsieur le maire Kanfa Masigikaw ka maire bisimila aw bɔra Faso aw nana Faso ne ye Bafotigi Kulubali de ye Masigi yɛrɛ ma ka ko ɲɛmɔgɔ sogo 57 Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, sa délégation, Monsieur le président du Haut Conseil islamique, sa délégation, Madame le gouverneur de la région de Dioïla et sa délégation, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le chef des services techniques, Mesdames et Messieurs les chefs de village et notabilités, chers invités, très chers invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. En ce dimanche 7 mars, l'honneur me choisit, au nom des 68 000 âmes de la commune de Matigui, de prendre la parole et de remercier en ces lieux aujourd'hui très populaires toute la population qui a pu faire le déplacement et tous ceux qui ont pu se rendre ici. Très chers invités, nous sommes à Djouradougou-Touna,
Duradougou-Touna, une grosse agglomération de la commune de Massigui, avec ses 2604 habitants, reconnue comme un lieu de regroupement éternel de religieux. Duradougou-Touna, chaque année, a ses marques de regroupement religieux au niveau de la commune de Massigui. Chers invités, Duradougou-Touna, à 64 km de Douala, vous reçoit aujourd'hui. L'objet de notre regroupement, c'est l'inauguration de ce pont. Ce pont, on a dit avant moi, est l'œuvre de El Hadji Mahamadou Konaté et ses amis. Ce pont, il n'est pas le premier. Le premier se trouve à la sortie de Touna. Le second, c'est celui-là aujourd'hui. Donc, en présence de tous les invités, au nom de toute la population, moi je dis merci à tous ceux qui ont pu aider pour le développement de la commune en faisant ces deux ponts. Il s'agit de Konaté et de tous ceux qui l'ont aidé. Ce pont, je sais qu'il peut s'élever jusqu'à plus de 600 millions de francs CFA. Parce que j'ai approché un peu ceux qui ont construit ce pont-là, c'est ce qu'ils m'ont dit. Nous savons quand même que c'est une grande œuvre de développement. Avant de quitter, je remercie ceux qui ont fait ce travail, je remercie le pays, parce que c'est dans la quiétude qu'on peut faire des travaux comme ça. Si le pays n'est pas tranquille, on ne le fait pas. Donc je remercie le gouvernement de transition. Il y a des engagements là, d'Akourien Flatron. Engagements ma afo, n'ingrenkam. Bani, ama folate, amri anga adapté. Ama fo n'ingreninga. Nere akwara kajo moula, nere aladia. Ma daye quoi. Donc ame afo krenikam. Anga gouverneur aya ka fama be fara nyonga doila ka fara nunga kana ya kana ansegane kana to pe me ambe ya aye che folo de ni gouverneur mo kura de do asera tuna ambo fo aka ome domina ni asera masigi obe o tuna kele ame do kura donc ango bidon do madeno bidon ame fe mi kumo kana no e poni adamadenya la anka nuso japan ni do mo mo ya ke amufo who you de amufo ni oborai na demisa nga politika ndo be mo ya ni ye masigi demisa ama ko jeunesse communal utu tira kana sitafa haidara ani avocat José Dumia bon comme kuna kuma soroble uko jama tola kunga akafu uka politika te jama mo beka do ka fo demisa ngya we ni sebe mingla kuba kola donc ka fo Mamadou koni uka foli baye ani ningaka donc ndume mo yini mo ne se kan di Mamadou Konaté ma antola parce que nous a dit moi ne me prends pas. Ok, merci. Alors quand clair Amin. Merci. Voilà. Alhamdulillah. Osas Mamadou Konaté. Tuna jeunesse pe farla nyonga on dossier fou Osas Mamadou Konaté ni lege agacha amando kuma de kono ka do fo Konaté mi mo nyebe ni la mais mi me ga ko fe bani ni bora do kalama iba fo Konaté jaga boni ni be alisa ala ka be sabama ala ka mabarado ningo fe ame wele bla ame kuma di Chekne Diawarama avant qu'il ait gâté, quand tu es Konaté bla Chekne. Aha. Micro Béo. Fanfare. Voilà. Merci Fanfare, merci beaucoup. Merci. Il est au point bara. Vous avez un gagnant Kafo au Cana. Donc kana point que tu veux faire moyer au coffre parce que donnez pas au cas qu'elle fait quoi don ko baudi
Chacun ka kuma Konaté ka kuma o kɔfɛ n'o kɛra an bɛɛ bɛ dugu bila bi fo n'a Haidara intervention kɛ o kɔfɛ voilà a bɛ a kɛ to minute kurunin dɔrɔn quelques secondes non an balima kɔbadanikaw ani ka se an balima dɔ ma o ye dɔgɔ ɲini wari bɛɛ bɛnna 7,300 ani 100 ani dɔrɔmɛ 30 Cherif Ousmane Madani Haidara ko k'a minɛ k'a d'i ma k'i ka dugawu k'u ye diɲɛ ni lahara kungo la a ka to b'a ka sɔli ala Muhamad. Voilà muso ye mun di k'i k'o fara kan voilà donc bien. Bismillahirrahmanirrahim. Présentation. Ne tɔgɔ Bokar Koulibaly. Bokar Koulibaly de l'entreprise Sama BTP. À monsieur le ministre des Affaires religieuses et des cultes, à monsieur le guide des Ansardines, Cherif Ousmane Madani Haidara, à monsieur le maire de la commune de Massigui, à monsieur le gouverneur, préfet et sous-préfet de Douala, à monsieur l'imam du village de Touna, à monsieur le chef du village de Touna, à monsieur les représentants des différentes corporations administratives, sociales et religieuses, chers honorables invités, assalamu alaikum. En ma qualité de chef d'équipe des travaux de réalisation de l'ouvrage qui vaut la présence de ces magnifiques précisions, j'ai l'honneur de vous présenter cette brève allocution. Comme le dit un ingénieur italien, tout ingénieur est un soldat de concrétisation des gigantesques ouvrages. Mais tous les ingénieurs n'ont pas la chance de participer à la réalisation d'un projet aussi magnifique. Et j'en remercie le Tout-Puissant Allah. En effet, le long de ces 108 mètres de long, 6 mètres de large, 158 poteaux de 60 cm de diamètre, avec chacun 65 cm, 6,5 mètres de hauteur, dont 2,5 mètres sous plafond, sous terre. Ce qui vaut le coût de construction de ce pont à 478 728 000 francs CFA. Le style architectural choisi et le décor sur les parois des murs d'accès du pont sont les reflets des différentes activités qui occupent le village. Je dis bien, ce ouvrage est magnifique. Il ne s'agit pas seulement de sa beauté et de ses décors ou du coût de sa réalisation, mais plutôt de par la nature de son financement, fruit de la détermination d'un homme et d'un seul homme qui, seul du fond de toutes ses capacités, n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition tout ce dont on a eu besoin pour la réalisation de ce projet. L'homme est nommé El Hadj Cheikh Mamadou Konaté. Il Konaté, il est tchèque, il est façon de moi. Cet ouvrage, une fois de plus, est magnifique, de par l'importance géostratégique de ce pont qui permet de sauver des dizaines de vies humaines et des milliers, si le terme me permet. En vie peut témoigner, quand tu vois le pont en bas, les traces de l'eau pendant l'hivernage peuvent témoigner de la sauvagerie des eaux hivernales issues de près de 5 rivières. Il reste magnifique de par son caractère social, médical et économique. Mesdames et messieurs, ce pont permet un raccourci de près de 80 km, tout en liant environ une vingtaine de localités. De par le caractère de vrais hommes de Dieu et la sympathie de M. Konaté, et la sympathie que M. Konaté nous a prouvée envers un homme qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Maliens, voire de l'humanité. Il s'agit bien de son excellent Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara. Chers invités, pour ne pas trop abuser de votre disponibilité, permettez-moi de vous adresser quelques petites motions en bamana. Mais comment on a dit donc problème là on a point là on a point visité ado ya soro karamo be wajula yanzonna on a tant souffert na mana dondron c'était pas possible parce que les mariage qui m'a dougé donc forcément je devrais venir et puis retourner à Bamako mais on attend mobile tient na ko ngono la lumière béton ga mobile là ni mo mo nyamo fait adobe qui sont témoins la lumière béton ko be ga électricien té foité ne dona tout on est job non bon on me sera ngana bi ala nyewana amena Konaté kanun de kama parce que ne koromso de ne Konaté la signement qui est en France actuellement maintenant un jour ne kari da fale woni ala sona am ga no Konaté ga ci de la awo ga pon to da idara la bo di kama am ga siambi
ko ala ka solution dɔ d'an ma bon an sigi 30 minutes après ne donna mobili kɔnɔ ka démarrer mobili lumière bɛ minɛ na ne ye mission kɛ ka segin ka taa Bamako mais arrivé à Bamako depuis sera mobili ma sɔn ka wuli bon donc sur ce je remercie tout et chacun vraiment ala ka bɛɛ dɛmɛ ala ka Konate mɛ an kɔrɔ halisa ala ka Sidiane kɛnɛya d'an ma bon ni n ka coéquipière dɔ on a travaillé ensemble sur le projet muso do mais elle est très courageuse aussi voilà merci beaucoup merci beaucoup donc an b'a fɔ an karamɔgɔkɛ n'o Osas Mamadou Konate min ni fonisere don a ma da fonisereya ma Osas Mamadou Konate bɛ mun ye fayida ni Konate bɛna wajulu daminɛ n'a bɛ tourner na kalanden dɔ bɛ aw k'an ka parier ko ni Konate sera ka wajulu kɛ ka ban pewu ko n'a ma Hayidara tɔgɔ fɔ k'a bɛ 2000 d'i ma ni jama kɛra an yɛrɛ dɔ dɔn u b'a fɔ Konate bɛ wajulu kɛ kuma dɔ bani tɔgɔ bɛ fɔ daminɛ na a bɛna se laban ma min bolo ko Hayidara tɔgɔ ti fɔ o bɛ kontan ko bi kɔni a ye k'ale ta ye 2000 ye Konate bɛ se k'i to laban na dɔrɔn ko kabako don bisimila bisimila komi adamadenw kabakoyalen don baara kɛlɛ la anw ma kabakoya a la n b'o kɔrɔ di aw ma ka da cɛkɔrɔbaw ye baara min kɛ ka tɛmɛ ani u ye duwawu min kɛ ka tɛmɛ nin ka dɔgɔ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ kɔfɛ a tɔ bɛ kɔ min ka bon ne ye kosɛbɛ an y'o ye an y'o dɔn an tɛ siran k'o fɔ an tɛ tabaki k'o fana fɔ an ka dugu cɛkɔrɔba bɛ wurudi min kɛ diɲɛ don o don ka duwawu k'u kɔ la ye bi ani kunu an ma se ka fɔ ɲɔgɔn a bɛ kɛ Bayusu ye pɔn sira ye garite fɔlɔ a jɛɲɔgɔnw bɛ yan minnu ma ban fatura 6000 n b'a kalama ka bɔ yan ka taa dugu kɔnɔ 6000 o don 6000 o ye nin wariba ye dɛ pɔn dɔ ye min filɛ dugu kɔnɔ u y'a bili jiri la an y'a ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka fara dugu cɛmisɛnw kan a bɛɛ sababu bɔra ale la donc a tɛ balan na k'o den ka nin kɛ don na an bɛ foro kɔnɔ a k'a balimakɛ a b'a fɔ a dɔgɔnin ma ko n baden a ko n baden ni ala sɔnna n ye karamɔgɔkɛ dɔ ye Buguni Usayi Jawara n y'a kanu den ka k'a ɲɔgɔnna ye Jawara ko ala ka tɛmɛ n kan a kɛra ou bien a ma kɛ de a ko tuguni n ye karamɔgɔkɛ dɔ ye Bamakɔ ko Hayidara a bɛ wajuli kɛ cogo min n y'a kanu n den ka k'a ɲɔgɔnna ye n y'a kanu fana nin bɛɛ ka se n ka dugukolo kan hali n'a bɛ kɛ n salen kɔ dugawu jaabira a ma jaabi de o bɛɛ de bɛ dugukolo kan yan bi donc an tɛ kuma janya n'an ko an bɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛlen fɔ k'a ban a ta bɛ janya kojugu ka Samori tun bɛ ka don dugu kɔnɔ yan ni kɔlɔsi ye ka bali donni na anw mɔkɛw y'a kɛ an fa tɔw bɛ u b'a kalama ka kɔlɔsi gulon sanfɛ dugu bɛ tunna na n'a y'a jigin a bɛ dugu ye ka sɔrɔ ka sira d'a ma a ka don a ko ne ye diinɛ sɔrɔ aw fɛ yan kɛlɛ tɛ yan bilen o tuma aw bɛ dugawu kɛ ne yɛrɛ ye an ka jɛ ka silamɛya baara kɛlɛ foyi ma kɛ Samori fɛ yan nɔ o la ni Hayidara sigira yan Jawara sigira yan ani silamɛ bɛɛ a ti bala anw na a fɔlen kɔrɔ don ko tɔ min bɛ kɔfɛ Konate ko la walahi ala ye min yɛrɛ ani min fɔra ye fɛn ma k'a la n tɛ se ka k'o fɔ fiyewu ala ka sababu sɔrɔ wala hakili sani ala Mahamadu Konate ani babu ko ni shaytanu rajim bismillahir rahmanir rahim an balimaw aw ni ce an sinsinlen kɔfɛ ni ala tɔgɔ ye an n'an sɔlilen kɔ ala kira kan an bɛ ala fo ka barikada ka ala waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ sen bɔra a kɔnɔkɔrɔ ka na an ka nin ko in bonya yarabi an y'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye an bɛ folo di an ka dugu maabaw ma ani an ka jamana kalifan bɛ minnu na an ka gouverneur fo ka taa se faama tɔw ma ani minnu bɛ olu ɲɛfɛ fo ka taa se kuluba an ka foli bi bɛɛ ma an ka funitigiw ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an ka diinɛ minisiri Abiya an b'a fo k'a barikada ale ye mɔgɔ kabakomaba de ye kuranna bɛɛ de b'a kunkolo la ni mɔgɔ min ye Mali faamu ni diinɛ tɛ Mali tɛ basigi mais ala sɔnna nin cɛba in ka dugawu kosɔn jamana bɛ ɲɔɔri la ka na ne badenkɔrɔkɛ bi yan surasiw b'u to kɛlɛyɔrɔ la i bɛ marifa kan dɛmɛ pa
u t'a fɔ Konate a ye kisɛ ci an ma dɛ u b'a fɔ Konate a fɔ Haidara ye k'a ka dugawu kɛ an bɛ gɛlɛya la dugawu de bɛ se ka gɛlɛya wuli tuma an bɛ a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo an karamɔgɔ Sekina Jawara an b'a fɔ ka barikada Ala ye fɛn dɔ kɛ Konate ye a m'a kɛ maa caman ye ne badenw ye n wele ka sigi ni bana Haidara la don o don an ye haramu fɔ la haranti Allahu Akbar Sekina Jawara o ye n wele ka sigi Konate i bɛ bonya fɛn o fɛn kɛ ne ye n karila bɛɛ kɔ a bɛɛ kɛ Haidara ye an bɛ Haidara hɔrɔma de la gɛlɛya bi kalanden caman kan i bɛ taa sɔrɔ i ye karamɔgɔ dɔ kanu n'i ka sokɔnɔmɔgɔw m'a kanu u b'i kɛlɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ bɔra ka kuma ale y'a ka baya ta ka ne to gɛrɛbɔya de la n karamɔgɔ fana n'o ye Sekina Jawara ale min ye bi sɛbɛn nɛn kan a ko Konate i bɛ fɛn o fɛn kɛ ne ye k'a bɛɛ kɛ Haidara ye o tuma an b'a fɔ ka barikada an bɛ sɔrɔ ka n yɛrɛ ka Badara Ali fo Usman Seru Madana Haidara o tɛ bilen dɛ Badara Ali don Haidara ko la ne tɛ se ka kuma kira tun b'a waso magangaw la k'ale ye a fa Ibrahimu ka Ala deli ye Haidara ko la ne ye n fa ka Ala deli ye Haidara ko de la ne tɛ se ka kuma na ne fa de y'a kanu k'a to siju kɔrɔ a ko karamɔgɔkɛ dɔ bɛ kuma a ko ni don dɔ k'a bɛna gɛlɛya ko nka ni jamana mɔgɔw sɔnna karamɔgɔkɛ in ta ma ko Mali bi basigi a ko Daramani a tile tɛ kɛ ne ɲɛna a ko nka Ala ka den di yan min b'a kanu n y'a ye sira la n ka sira kasi kun tɛ dɔwɛrɛ Bayisu de kun ye nin ɲini san'a ka da nka a ma tiɲɛ fɔlɔ n'a kun gana karamɔgɔ Haidara bolo n'a nana musokɔrɔba tun b'a fɔ a ye Usmani i kelen tɛ karamɔgɔ ye Usmani ni jamana karamɔgɔw y'i gɛn ni faamaw y'i gɛn Ala ko in bila ni Basa kun y'a fɔ a ye n bɛna ni gundo de fɔ aw ye Haidara ko la ni Basa kun y'a fɔ nin dabila ni Haidara taara i da so kɔnɔ Seydina Ali kun bɛna fɔ a ye Haidara a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ mɔgɔ ba kɛmɛ caman b'a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin y'a kun de Seydina Ali de y'a kala la n'a gɛlɛyara n'a bɔra faamaso dɔ la ni dɔ nana bila dɔ bɛ taa ta n'o kɛra musokɔrɔba bɛ na den mana bonya cogo o cogo i ye den de ba bolo Basa b'a fɔ a ye Usmani nin dabila i kelen tɛ karamɔgɔ ye n'a ko ne b'a ɲ'a mɛn ne b'a ɲ'a mɛn n'a taara i da Seydina Ali bɛna fɔ a ye Usmani a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ o Ala ka tiɲɛ dɛmɛ e b'a la k'a fɔ san 1000 nin y'a lasulu dilen ye ma a gɔnna ne dala don dɔ n taara an karamɔgɔ Haidara fɛ yen parce que diɲɛlatigɛ gɛlɛyara n bolo n'i ye ɲuman kɛ min ye o b'i kunbɛn juguman na n kamana gɔnna a don ne ni Ala cɛ n ko n taara fɛ yen ni fɛn b'a bolo min bɛ mɔgɔ funfun yɔrɔnin kelen tɛrɛma fa a ka se ka n kala o la a ko Konate a ko n bɛ fɛn damadɔ d'i ma i b'i hakili to a la ne yɛrɛ ye n labɛn ko a bɛna fɔ n k'a sɛbɛn a ko n'i bɛ min kɛ a kɛ Ala kama a ko Konate kana mɔgɔ hasidiya n'i bɛ min kɛ a kɛ Ala kama kana mɔgɔ hasidiya ne bɛ sanni nin ye parce que n y'a nɔ ye ka ban maire ye ɲininka Somara in na ko pɔn ko jɔn de y'a di mɔgɔ m'a di dɛ ne karamɔgɔ de y'a di yan o de la u ye kuma caya ko wɔkulɔnin bɛ n bolo ne bɛ n karamɔgɔw hɔrɔma de la ni wɔkulɔnin y'o sɔrɔ a bɛ dɔ fara jɔgɔndamana kan wɔkulɔnin ko tɛ ne kamana ganna don dɔ de n bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min a nana fɔ ne ye ko fɛn min ka di an karamɔgɔ Haidara ye ko n k'o k'a ye ko fɛn min ka di n ye n b'o sɔrɔ minnu bɛ du kɔnɔ o b'a kalama ne taara jɛgɛ di Haidara ma an karamɔgɔ a ka bon poto nin ye a ko gɛrɛbukɛ a ko Ala bɛna hɛrɛ k'i ye dɛ n ye n tɛgɛ ja a bɛ ka dugawu kɛ min jigira n kɔnɔ pɔn fɔlɔ min filɛ yan fɔ o ye mɔgɔ caman dun
muso kɔnɔma caman tora o de la bon ne ti mobilitigiya fɛ ale ye wajulu de kɛ ka mɔgɔw bɔ suyɛni ni ɲɔgɔn faga ni janfa na a bɛ san 20 bɔ n'an ko sɔnna ta ma Mali bɛ position min na bi an ko dikɛ ci wallahi mais comme an ka jamana kɛra jamana de ye hali ni an sɔnni ta ma an tɛ se k'a fɔ cɛ i ta ye cɛ ye an b'o niveau de la bi sinon bɛɛ y'a dɔn hali suw y'a dɔn Haidara bɛ min kan n'an tora ka Mali bɛ basigi cɛtigi pɔndɔ in ye mɔgɔ dama min to Ala de b'a dɔn n ye jɛgɛ fɔlɔ d'a ma k'o dugawu ŋɛniɲɛ kelen kelen an y'o daminɛ n taara o f'a ye ko n kunkolo tiɲɛna ne b'ale ka dugawu dɔn n bɛ Usase ka dugawu dɔn kojugu waati damadɔ an y'o godo ka bɔ yen o kuma caman fɔ n ye jɛgɛ filanan san o de ka d'a ye a don n taara d'a ma ko an karamɔgɔ ko i nana ni nin n ko k'a kɛra cogo di n ko dugawu kɛ n ko Ala Haidara kama n b'a fɛ ka nin pɔn in wuli ka jɔ a y'o dugawu kɛ n nana biriki da nin ye n banni kɔrɔkɛ de ye lahara n bɛ segin a k'a jɔlen ɲɛna ne ka mɔgɔ tɛ diɲɛ bange si la wa n ka denbaya bɛ yan n musow bɛ yan bilahi ne ma tile 3 balo mara n ka so mais don o don sangolo bɔrɛ kelen ni sɛngɛni bɔrɛ ne b'a dun n ka du kɔnɔ don o don parce que min bɛ mɔgɔw kamana guwa o de ye nin wari bɔra mini a wari bɔra minnu bolo filɛ nin ye karamɔgɔ n y'i bonya Konate Ala ka barika don i la karamɔgɔ n y'i bonya Konate Ala ka barika don a la gundo foyi t'a la ni nin tɛ kabi Ala ye n da n ka taa arabu jamana na siɲɛ 2 parce que n taara Maka siɲɛ 2 pɔnko gundo filɛ maire ko jɔnni y'a di n karamɔgɔw y'a di u filɛ nin ye an bɛna dɔwɛrɛ daminɛ nka ni dɔrɔmɛ 1 bi banque la ou bien n'an jigi dan bɛ danfɛn dɔ kan k'o bɛna 20 di Ala kana latigɛ ya ye ne woro yɔrɔ de n barajuru de bɛ yan faso kuma ma nɔgɔ an ma saraka deli an ma juru ta ka nin baara kɛ mais n bɛ mɔgɔw yafa deli parce que k'an to tamani n ko sisan pɔn bɛna bili mais gɛrɛbu ko de don ni warini min sɔrɔla u bɛ don a la bon fantanya ye a kɔfilana dɔɔni dɔrɔn an y'an pan ka bɔ a kɛrɛfɛ ka munumunu dɔɔni o de y'a to date min kun fɔra tamani k'an bɛna bili o la a ma se ka kɛ o la o tuma ka perepere latigɛ Usase Haidara pɔn in dara i tɔgɔ la mun kama walayi ni Bayisu tun bɛ balolen bi ne tun bɛ lafiya mais ma tɔɔrɔ mais n'i donna tuna i na Bayisu kɔni ye a ye cɛ min kanu fana hali n'a man di ye i n'a ye o tuma ni min bɛ kuma pɔnko in na o ka kuma fɔ k'a dafara Konate wolola yan n ma maa si deli n ma mɔgɔ ɲini maa fɛ pɔnko kuma daminɛna don min na muso dɔ de ye 50 di an ko baara banna ka ban n na o na pɔnda in na n bɛna fɔ Ala n'a y'a sɔrɔ Haidara bɛ tiɲɛ fɛ Ala n'a y'a sɔrɔ i mago bɛ Haidara la mugan tɛ ne bolo dɛ mais Haidara kosɔn nin dilan pɔn in banna ta de est-ce que tuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an na o ye kuma janyana n bɛ yafa ɲini aw fɛ mais komi kuma caman de tun bɛ fɔlɔ pɔnko in na ni nin kuma fɔ a ti ɲɛ an ma mɔgɔ ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔ maralen t'an bolo wa kɔni ti bange la nka n karamɔgɔw bɛ yen salamu aleykum merci Usase Mamadu Ali baganw tɔgɔ dara nka diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka pɔn jɔ k'o tɔgɔ da mɔgɔ la k'o ka duwawu de y'a to nin kɛra diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a fɔlɔ ye tɛ ye fɛn dɔ tun tɛ programme kɔnɔ Sekina Jawara ale de kan ka kuma nka a bɛ hakɛ to programme kɛyɔrɔ la mina shaitani la'in rajim wa min awanihi min al-jinnati wan nas bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin القائل في محكم كتابه العزيز وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا
وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. tonton nyare tinyere la kuma man no gombolo ni watina mi kasla ni nyeje Muhammad Konate no merci sabali avec famille merci c'est bon mais mi wolanda mi soro ni kono sitge baba fanye anga kanga nyogon hasidia ni la anga kanga kele ya nyogon na ni la ala yodi fani wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ni walanda min din kono anga bilibili bala Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara chami ni gne betun tugura no fe mali tede Bamako tede ni gne betun tugura no fe aka hakina na ka wale yala ka ladege aka foto la ka ladege aka keto la wallahi gne bi lafiya kanga Sheikh Bafo Sheikh na Jawara bela jele fana kan ka ladege karamogo la wala na chama de binin sigida en kono Muhammad Konate akan ka ladege faso barala akan ka ladege dina barala abika ka chugumna sura nyo de fo nangambi kaba Konate la kayin na folo di million kema sabani kon hakla ayode doni mpoina kemendani aniko beba don na folo yenini wa oni Konate yode di alama kuma dono konani nye neni Konate kare kelen de do ni bora ne ka so ibisa ka karla ka fara toron ka do afi même mi foli min ka ko o de ka chani mba soro yemina abaka yoro chimi ata États-Unis da ata Amerique de wa ata London de wa la ata busu kono fiundi la kaka ta chi la se jonka chi Allah subhanahu wa ta'ala ka chi abe chesri minna dina na ni betu ni onyogon la dige dina la selikela ula dina kunlo de min tumbala tumbiba kono de min tumbi dina na biba ana kanka la dige aka dina la se chukula an kanka la dige aka faso kanuna rasulu ko te hubbul watani min al iman wallahi limania o ye faso kanudi ambi che chamanye dugu bakono meni na no faso la ibi tiga ula anana usazu Konate faso la matika la bi sanworo nyogo sa sanwo sanibina na wona masoro bara de kera nyina minka gele minka giri ka teme salon taka abi minke faso kono aka chanti se ka befo ambo ni karamogo no ambo fodi uyeli ye walandai ama ukuma kanye walandai ama a Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara muyenda ni nchena jora mimbini na dugukulu kwa kambi jinya kono dondo la jonkera sababu ye naka nyogonya hanna soro mburante mu sababu boro jenna waliyullahi Sheikh na Jawara antara fe ngo bani mango mago binde na Halima ngo sala biyewa ako kabi wallahi wa yasoro kalandimbi amasongo kalandinchi ako kabita ngo ayingo Sheikh ngo atu kalandinga tako ay ayala jigina kata ndemuso wele ka yele na ikana sanfa ay nyogon fo abi min Kenya ya Kenya ndara la odo man mo mi yere jigin alaye rafa'ullah man tawada'a lillahi rafa'ullah ni yere mo jigin alaye dor alabi korka dobi na fo ka foro ko na wajuli ke ka na ziyara la ona no ke mo tanu yi ami mo tanu ubi ka bara nyuma minke eminti ka ke ka se ka la kali tanu ni darsu dide wala ndela do uye nyuma ya minke amba kede wala amba fo wala sa anga se ku la dege ni mo minti ka ki faso ko na ka se ka ke dina la sele ni ti se ka nyogon ka ikake ni hasidi ye ki ka kalande hasidiya ni segne Jawara ka se ka hasidiya ko ka boy diskuna ngo Sharifu do yo fama ka kona jelno hasida ta diskuna ni cheba ina ka cheba ne muso tombi to nga soko ngo sa Jawara ne ni Maria bi ambile ti na nga baroke aba fa obi mi ambi Maria fe wal mambi dabta fa mi na sisa wallahi ba fo ko ammo keredo kloni yele ni wani do naka dukono anaka fami bi tenide ala kira ko teum khairukum li ahlihi wa ana khairukum awla son herma mo min
kanya aka denbaya ma ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ne ka ɲi ni aw bɛɛ ka da kan ne fana ka ɲi n ka denbaya ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o jogo bi Sheikh Nala Jawara o jogo bi an ka Sheriff Ousmane Madani Haidara la o joli bi Muhammadu Konate la an ka ministre an b'a fɔ ko Ala ka ɲɛma la a bi baara mina dina kɔnɔ ɲɛdimi tɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bi Ala an bi Ala de deli baara in si a k'a d'a ma a kɛnɛya Ala k'a di a ma a sɔrɔ Ala kana dan diɲɛ ma an farala ɲɔgɔn kan tan cogo min na an b'a ɲini setigɛ Ala fɛ masa in kan fara ɲɔgɔn kan Jannatul Firdausi kɔnɔ ni fili min bɔra kuma kɔnɔ o ye dɔnni dɔgɔya ye ni min bɛnna sababu ma an y'an sɛmɛ belebelebaw la ka kuma o de la o fɔcogo sera ka ɲɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu toujours an bɛ hakɛ to ɲini kɛ aw fɛ sisan normalement Sheikh Jawara de kan ka kuma mais kan ka dalima an ye Konate mɔkɛ bɛ kɛnɛ kan mɔkɛ min ko ko fa a ka dakurunya 2 a ka lase n'a dun ma lase nani aya base kan tɛ ko te daraja ko dakurunya 2 bɛ se ka bɔ teliya la ndi basi ye te daraja an m'a fo ka bɔ Bamako nin baaraba ye u ka dugu la an bɛɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ ka sigilen ɲina bisimila tunakaw yɛrɛ ko ten ne ye dara ka kuma lasela de k'i bɔ i ka so k'i don i la so ni ngala yɛrɛ tɛ n ba i kɛ natɔ la ko Ala tɛna foyi k'i watɔ la sie min ni na a sie dayɛlɛ la ko ni a siɲɛ 2nan ya sie a ko a ma ko pɔn nka a sababu ye jɔn ye don ko sababu tɛ co don a tɛ ji min a tɛ mɔgɔrɔn don k'an kana ɲinɛ a kɔ dɛ k'a sababu ye Madu Konate a mɔdenya kɔni ye tiɲɛ fo k'o sɛbɛn kɔrɔ serikɛ muso ma fasa cogo o cogo a kungoɲumanw bɛ balo a jeli la i jija dɛ ne ye nafa de y'a sɔrɔ ne ka taa don dara sɔrɔ kelen jaabi a cogo kelen dɛ club fajiri ku u nana y'a don min na ne ye nafa de ɲɛmaa se da Haidara ka sisan a ka so Ala y'a nɔgɔya salon a kɛra a cogo makan t'a ko ni mɔbili ko ye dɛ wa molo 2 ja yi ɲɛ wallahi ne ɲɛmaa se da Ala yɛrɛ makan kan o ka di ne n'o ye ne fɛ bi dara ko k'i bɔ i la so k'i don la so u tunakaw kuma don tɛ bi n'u y'a kuma bi k'u bɛ fili madame ko k'i fo jamana na tunaya e wuli ka bɔ Bamako ka na yan ko ba dɛ ɔ kilana ko ba kasi ye dunan na parce que gɔngɔrɔma kan ka min kɛ ko Madu Konate b'o kɛ gouvernement kan mun kɛ sisan don o kuma ko ba kasi ye dunan na kilana den n'a filɛ tunakaw ka ɲɛ k'i bisimila k'a bɛ ku nka i jɔ dɛ tabarika tɔrɔ dɛ ko lajara ko dɔ b'a u sɔrɔ a ma kuma sɔrɔ a ka a to ye kelen ye u balimakɛ an'u fa Mawududu Rɔmɛma ele ye nin kɛ tan anw ye Bamakɔ siman dan na malo in dan na k'o sa ye n'o Dawuda ye Dawuda sa ye dɛ Madu Konate ko na sa ye dɛ n'i ye sababu tɛ n'i ka sira tɛ ko limina tɛ kilalu la a don sibiri ma ja tunaya dɛ faamaw bɛɛ tun ye yan kila dugawu kɛ Dawuda Konate ka dugawu kɛ tuna su ni ɲɛnamu bɛɛ ye ka dugawu kɛ tunana lamini dugu bɛɛ ye ka dugawu kɛ Bankɔrɔba mɔgɔ bɛɛ ye ni min ta an bɛ darata jɔta ni min ta filɛ nin ye i b'a mɛn k'a b'a dɔgɔtɔrɔso jɔ dugu min n'i ye dugu ko ye ni don tɛ min a tun tɛ kuyɔrɔ ne yɛrɛ ka jɔ silamɛya kɛnɛ kan nka tunakaw la nɛgɛni b'anw kɛ silamɛ aya nka hali sɔrɔ kɔngɔkaw ni jogokaw ani lamini mɔgɔw serifu an bolo 2 ja ɲɛ dɛmɛ la isa wala sago an ka kɔrɔkɔri k'a ka ɲi walima kɛ jaamu a ka ye ko o tuma ni kun ye te darajan ka foli ye serikɛ ko k'a lase i ma ne yɛrɛ sama sen ye i Haidara i b'i sɛmina k'an bɛɛ fo merci Kojiba an fa a n'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Usasi Mamadu Konate yɛrɛ karamɔgɔkɛ Sheikh Jawara donc ale fana b'a ka dakurunya 2 foli ala n'ale bɔra dɔrɔn ministre bɛ na n'o y'an ka diinɛ ministre ye ni cɛba min non a ɲɔgɔnna famana ka na Mali gouvernement na an ka diinɛ ministre an ɲɛ b'a la n'a t'an dɔn an ɲɛ b'a la
Jawara. Haidara fo Jawara. Est-ce que Bele Jawara. Ne ka kalan an tɛ kuma jɛnya ko kuma tɛ jɛnya quoi. العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسلامو أنتنا كما جنا كذاك سيجي دوكه كلي مغومني أما فو أهلا وسهلا ومرحبا بالأخ السيد الشريف عثمان مدن حيدرة في مدينة جرادو تونا شريفك بسم الله أبي فو كي ولي نماندو نكنين كيامبي نكنين إدي تاي نتاتي كرامو ولي تاتي إدي تاغو منا Konate ne kɛra soupassement dɔrɔn pe de ye ka fara ɲini ka nɛgɛ ɲini ka soupassement kɛ k'a bila mais e de kɛra biriki ye ka tila tuguni ka cimenter ka peinturer ka clim k'a la ka yelen k'a la diɲɛ k'a ye ala ni sababu o kosɔn n ko e de ta ye Mamadu Konate ye o la anga ministry min bɛ yan an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Mamadu Kone i ni ce ala k'i sara gouverneur préfet aw bonya bɛ kuma la ka aw fo monsieur le maire ka e yɛrɛ fo o tɛmɛnen kɔfɛ aw minnu ye ɲamakalaw ye ka aw yɛrɛ fo ka aw wale ɲuman dɔn naba bɛɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Konate ye baara caman kɛ dugu in kɔnɔ an t'o la bi mais an bɛ pɔnko in de la bi nin pɔn in a jɔra ni hakilina min ye o de diyara ne ye fo k'a dama tɛmɛ ne bɛ sewa ni o de ye o ye jumɛn ye ka pɔn dilan k'a ban k'a tɔgɔ da a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara min y'a diya ne ye Sirifikɛ n'a ka kan de munna basana a ye baara dɔ de kɛ o kosɔn nin dara a la mais hali bi nin ka dɔgɔ a la ne y'o de fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ko nin Sirifikɛ in bɛ cogoya min na a ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔ a ye diinɛ lataa ɲɛfɛ cogoya min na n'an sera ka fara kan hali bi k'a dɛmɛ ka diinɛ baara anw b'a nafa sɔrɔ diɲɛ b'a nafa sɔrɔ ne y'o de fɔ karamɔgɔ bɛɛ ye komi ala y'a bonya d'ale de ma sa o kumana a ye jɔ an ka jɛ k'ale dɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ a ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ o nin bɛ o de kɔfɛ ale de ko karamɔgɔw kɔlɔsi in tɛ a ye jɔ an ka baara kɛ o baara fanba taa tamani kɛ a ye baara min kɛ tamani ye a ye pɔn minnu jɔ ye a ye du minnu jɔ ye a ye baaraba minnu kɛ ye o kɛra ala ɲɛna o kɛra alakira ɲɛna anw y'o seere ye ka bɔ Baraweli ka taa tamani n'i y'o jate minɛ o kun ye bɔgɔbilen de ye mais ale sababu o taara kɛ goudron ye mais o goudron bɛ kɛ don min na président de la république wulila ka taa nɔfɛ ko a biriki fɔlɔ tɛ da Baraweli dɛ k'a bɛ taa da tamani ne Sɛgina Jawara bɛ a kɛra ɲɛna nin de ye baara ye karamɔgɔ ka kan ka kɛ tan de an kana an yɛrɛ hinɛ don mɔgɔ la sa a ye to an ka fɛn dɔ kɛ a ka dɔn k'an yɛrɛ ye ko dɔ kɛ a bɛ k'o sira de yira anw na an sigilen bɛ tamani ye an bɛ dumunikɛyɔrɔ la minisiri wulila k'i jɔ kɛnɛ kan ye an bɛɛ ɲɛna an t'a tɔgɔ fɔ a ko a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara n'i y'a ɲɛ tamani yan bi k'an bɛna biriki da dɔwɛrɛ tɛ dɛ i ka cɛsiri ni i ka jija diinɛ kɔnɔna la ani jamana faso jɔ
o kɔnɔna o de y'a to bi anw nana nin biriki da tamaniya parce que e de ɲɛna i kɛra fasoden ɲuman ye donc ne kɛra fasoden ɲuman ye i tilala ka fasoden ɲumanya yira tuguni i ka kalandenw na vraiment karamɔgɔ denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ ka e de ladege bɛɛ bɛ k'a ka so ci k'a jɔ ko fo n ka kɛ Usmani Sherifu Madani Hayidara ka salon belebele fo n fana k'a ɲɔgɔn sɔrɔ k'a jɔ karamɔgɔ denmisɛnnin bɛɛ bɛ k'o de kɛ bi anw ɲɛ b'u la o an ɲɛ b'a baara la donc hali bi an b'i nɔfɛ Haut Conseil islamique a président ba an b'i nɔfɛ mun na Haut Conseil dira i ma baara kɛ baara ye ni ko k'i ma baara kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye i m'a fɔ a y'a di yan diyagoya kɛlɛ ma kɛ mankan ma kɛ mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ jɔn n'a ka kan an y'a d'i ma i ko i t'a fɛ a dira i k'i t'a fɛ a dira i ko i t'a fɛ an k'a diyara i ye a ma diya i ye diyagoya i bɛ k'a ɲɛmɔgɔ ye i b'o de ɲɛmɔgɔya la bi wa i ye Haut Conseil dilan k'a kɛ silamɛw ta ye a bɔra politique la a bɔra politique la o Haut Conseil bɔra politique la mais o don o Bamako du tun bɛ ka ci ye c'est vraiment merci quoi merci n b'a f'i ye merci quoi c'est vraiment merci Hayidara Bamako sow tun bɛ ka ci e de wulila k'i jɔ ni groupement ye ani Haut Conseil ye n'a kun y'i diya i bɛ mɔgɔw fitinɛ ka mɔgɔw labɔ ko ka jamana ci ka jamanadenw bɔ yen parce que jamana tɛ a tɔgɔ ye de an ka hɛrɛ tɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bolo i m'o kɛ dɛ i y'a kɛ ni hakilisigi ni basigi ye i jugu dɔw yɛrɛ b'u cɛla ye bilahi lazi la ilaha illa huwa karamɔgɔ don a bɛ khutuba kalan i kan a b'i dɔgɔya n'a ye wajuli kɛ a b'i kɔniya o bɛ sirakɔrɔkaw fɛ yen nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na i kɛlen ka nin baara in kɛ n'a ɲɛna a ko cɛ in n'a ka ko bɛɛ lajɛlen na ko walahi k'a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye a ye ɲɛmɔgɔya baara kɛ bilahi allazi la ilaha illa huwa o kɛra ne b'o kalama ne b'o kalama o kɛra ne ɲɛna wa a tigi bɛ ne ka quartier de la ne ka sigida de la ne tɛ siran k'o fɔ ni min kɛra o de bɛ fɔ kelen filanan dɔnnimana filɛ bi a jɔra ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye fasoden ɲumanya de don baarabaw bɛ ka k'a kɔnɔ hali bi supasimaw bɛ ka wuli a kɔnɔ hali bi donc ni aw ko k'aw b'o ladege anw bɛ nisɔndiya ne y'o ye ne ko n kɔrɔtalen don bi parce que e kɛra nin cɛ in fɛ ne yɛrɛ b'a fɛ parce que sirifi don ne fa ko ni n ye sirifu bila don min na ko a t'a yafa ye diɲɛ fara lahara kan wa ne bɛ sa sirifu ka jɔnya juru la groupement des leaders spirituels musulmans an y'i k'o ɲɛmɔgɔ ye hali bi dɔ de bɛ ka taa o bɛ ka taa ɲɛ de o tɛ ka taa kɔ fiyewu ala ni e sababu i bɛ ka wari bɔ k'a di i yɛrɛ ni i bɛ ka anw yɛrɛ bila ka baara kɛ fan bɛɛ fɛ o groupement bilama a bɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mais i ko de an kana sɔn yiri in ju ka tigɛ ni min b'a bolo minɛ o k'a bolo minɛ ni min bɛ jɔ o ka jɔ ni min bɛ sigi o ka sigi e ye kadiriya e ye tijaniya ye bɛɛ k'i ta kɛ mais an kana sɔn yiri ju in ka tigɛ parce que walahi wahabiyaw tɛ k'an fɛ yan ni lahara cɛ u bɛ se ka tugu an nɔfɛ pour que mɔgɔ bɛ ɲɛ dɛ mais u tɛ k'an fɛ donc an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ groupement sigi kun ye nin de ye groupement sigi kun de ye jamana ka sumaya groupement sigi kun de ye jamana ka basigi groupement sigi kun de ye an minnu ye tarika sufiyaw ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fitini kana se caman na an y'o sira de dayɛlɛ k'o bila donc n'an nana nin kɛnɛ kan a bɛ wajibiya an kan tuma dɔ an ka nin kuma fɔ k'a walawala mɔgɔw ye vraiment i ni ce i ni baraji ala k'i sara anw nisɔndiyara n'i ye don min na an taar'i fɛ ka taa ci f'i ye i ko ni ala sɔnna ma inshallah an bɛna jumadon wula fɛ i ye ne wele k'a confirmer ko ni ala sɔnna ma bi i bɛna wa i nana i y'o layidu min dafara cɛ ala k'i sara ala k'a bila kɛ mijanni na ala k'a kɛ siniɲɛsigi ye groupement bɛɛ ko k'a f'i ɲɛna leader bɛɛ ko k'a f'i ɲɛna sikasokaw bi yan ko an b'i nɔfɛ bi an b'i nɔfɛ sini n'o ma diya mɔgɔ min ye o biɲɛ ka yɛlɛ e ni anw de don an tɛ fara ɲɔgɔn na yɛrɛ la tɛ assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh baara in daminɛna tiɲɛ don anw de b'a wari bɔ a ye fɛn ma jɔ dugudenw de ye a baara kɛ farikolo la an bɛ o foli lase u ma an ka denmisɛnnin minnu fana bɛ Espagne u ye sama ci an ma nin pɔn baara in na dinɛko fana fɔra an dɔgɔkɛ ani an temi ɲɔgɔn te daraja a y'an bolo fa wari la a ye 100 de d'a ma k'an ka dinɛw bisimila n'a ye sisan sokɛ dɔ b'a bolo k'a bɛn'o di an karamɔgɔ Hayidara ma saga n'i ko sokɛ sagadigi de don kulubaliw kana kule
donc ni ala sɔnna saga in bɛ so kɔnɔ yen saga wɛrɛw fana bɛ yen k'o da u tulo kan parce que n b'a dɔn ni nin bɔra an tɛna kuma sɔrɔ joona tuma na an bɛ bɛɛ fo maa o maa ye dɛmɛ kɛ pɔngo in na parce que kabini Hayidara tɔgɔ fɔra ka ban dɛmɛ bɔra fan bɛɛ fɛ dɔw bɛ 200 ci ka bɔ Espagne ou bien Faransi n'i y'a ci warinin bɔ a la dɔw ti hali 150 bɔ mais seko ye seko de ye o dama dama de farala ɲɔgɔn kan ka point in kɛ point ye nka dɔw wɛrɛ bi kɔfɛ n t'o fɔ a taara sen da so kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ la n'a yɛrɛ taara jɔbi k'a fɔ ne Hayidara sen dara yan n ye dugawu kɛ a bɛna taa so ye cogo min na a bɛna dɔn a ye dugawu min kɛ kunun o minɛna a bɛna min kɛ bi fana a bɛna minɛ tɛ dɛ o minɛna dɔ bi kɔfɛ ka na an t'o fɔ maa ye u ka dugawu kɛ Konate donc an bɛ an b'a di an ka kabila président n'o ye Asimu Goyita ye ani premier ministre n'o ye Muktar Wali ye an bɛ foli di o ma fɔlɔ sisan an b'a fɛ ka dɔ bi an bɛ e fo dɔnnimu tun na nin ye fasoden ɲuman kɛwale de ye nin ye kɛwale ni bɛɛ kan ka ɲɛmada min fɛ e min yɛrɛ ye a gɛlɛya hakilina ta an b'a fɛ ka dɔn mun de ye bila ka nin baara in kɛ ka ɲɛsin e faso ma. Bon, alhamdulillah, a fɔlɔ ye faso kanu de ye ye fɛn fɛn kanu n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ gɛlɛya ka s'a ma donc faso kanu o de ye se a ma ani karamɔgɔ ka kuma labatoli o de ye se a ma ani karamɔgɔ filɛli o de ye se a ma an karamɔgɔ Hayidara bɛ taa min kɛ faso la a t'o kɛ Bamakɔ ni voyage tɛ dɔrɔn a bɛ boli ka taa yen bon i dara mɔgɔ min na n'i kɛra fɛ n'i ye jogo min y'a la wajibi la i b'o jogo de ta. Donc an ye faso kanu an bɛ to ka na faso la kabini an bɛ nɛgɛso boli ka na don dɔ de kɛra ale Hayidara ka ci sera an ma a y'a sɔrɔ kɔ in falen don an kan ka taa leader wajulu dɔ la bon an y'a sɔrɔ kɔ fara ne sera kɔda la yan ji ma se ka tigɛ donc ko ni ala ye se di yan ni ala sɔnna n bɛna pɔn in jɔ n'i y'a jɔ a kɛra ne ye a kɛra maa wɛrɛ ye o an kɔni ti si pɔn kɔfɛ bilen donc o ŋaniya kama an ye a daminɛ ala fana ye an dɛmɛ ala sababu bonya b'a la. aw ni baraji fanfare mɔgɔ Salmada ni Hayidara belebele san'a ka kuma kan min na jamana kɔnɔ ka kɛlɛw fɔ k'u ban ka fandaninw ka hakɛ ɲini k'a di u ma maa minnu bɛ yen n'olu tɔɲɔlen don ka kɛ sababu ɲuman ye olu ma anw y'i ye o la waati min na anw y'i ladegeli daminɛ ka tɔn dɔ sigi Mali kɔnɔ ko Mali sananguya tɔn ko sananguya bɛ maaw cɛ bɛn ka maaw kala o sananguya tɔn Mali kunnawolo sira b'i bolo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ka kuma in tɛna janya an karamɔgɔw kumana ka ban. Sɛnɛ Jawara kumana, Monsieur le ministre kumana, o ko tɛmɛnen kɔ an bɛ min ka jɛrɛli kɛnɛ kan n'o ye Konate ye. Fana a n'a kɔrɔkɛ o ye dakuruɲa 2 fɔ. Kuma minnu fɔra o wasara. Min bɛ ne fɛ dɔrɔn ka n ka foli segin minisiri ma a n'a ka faama bonda bɛɛ. Ka tila kɔ tuguni k'an ka foli ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ karamɔgɔw ni alimamiw ni dugutigiw la ka se maires ma an ka foli b'u ye. An ba minnu fana ye kɛnɛ sɔrɔ ni aja kumana sisan labitaw a ye dakuruɲa 2 minnu fɔ olu ka kuma wasara. Anw ta ye dugawu de ye. N bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Konate ko la mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn mɔriya ko kuma in de la. A donna ta a bɔra ta mɔriya tɛ o ni kɔlɔsi don minisiw de tun bɛ diɲɛ bɛɛ da. A jiri bi dɛsɛ olu fɛ kɔlɔsi tɛ. Wallahi alakira ye min fɔ o de don sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat ko diɲɛ baara bɛɛ ala y'a siri ŋaniya de la. Ni hadisa in a bɛɛ bi yan de a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ tu ka n'i yɛrɛ sɛgɛn. Kira ka kuma de don sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ baara o baara a bɛɛ sirilen bɛ ŋaniya de la. Wali kulli mura'in ma nawa foyi tɛ adamaden ye ka ŋaniya kɔ i ye min ŋaniya. Alors ni ŋaniya ɲɛna jɔn ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais ka gɛrɛ ala la fɛ la tɛ dɛ. Ŋaniya bi ɲɛ ka sɔrɔ i b'i boli sɔn. O bolisɔnnaw de ye dugawu kɛ mɔgɔw ye. U bɛ dulɔ min n'u ɲɛma jɔra i bɛna dugawu ɲini u fɛ. U bɛ dugawu k'u ye k'u dafalen to siramugu la. Da man ɲi dulɔki nɔgɔlen don a yɛrɛ ma ko. Nka n'a ye min fɔ ala ye a b'a kɛ. Ala ko tɛ o ŋaniya ko de don. Ni ŋaniya ɲɛna jɔn o jɔn bolo i ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na diɲɛ na yan. Ala ka jɔn de ye o i m'a kɛɲɛ o ni maa o maa ye ala kɛɲɛ o kɔrɔ ye se kɛra ala la o. Ala ma kɛɲɛ dɛ ala muɲuna de ala muɲuna de. Ala ti kɛɲɛ o la i mana ala ka jɔn ye cogo o cogo a bonya i kana dɔgɔya a jogo k'a kungo don. I bɛ se k'a bilasira i bɛ se k'a waju i bɛ se ka sira yira a la o ɲininen don i fɛ. Mais adamaden bɛɛ ala y'an bɛɛ da cogo min na tan ala b'an bɛɛ fɛ tan. N'i ma kɛ fitiri wale n'i ye ala dɔn i ka kan ni min ye diɲɛ na ye ala b'o k'i ye i ka kan ni min ye lahara a b'o k'i ye. Ɔ n'i m'a dɔn fana i ka kan ni min ye i tɛ taa k'o da. Kumana an kana ɲinɛ mun kɔ ŋaniya. Ni ŋaniya ɲɛna dɔrɔn sila adamaden hali n'i ye kafiri ye ne t'a fɔ seli yɛrɛ a fɔ ala tɛ yen. Mais i ŋaniya ɲɛ ni ŋaniya ɲɛna ala b'i sabati yan. Fɛn minnu b'i bɔ i la ala b'i duloma k'u la. Silamɛya tɛ dɛ kɛ kafiri yɛrɛ ye kɛ kafiri o y'i ka lahara de ye mais diɲɛ na yan ni ŋaniya ɲɛna ala bɛ k'i fɛ. Dekun min b'an kan ye ŋaniya juguya de ye. E ye saraka caman bɔ i ye wurudi caman kɛ haliwa yɛrɛ donna a cayara mais foyi ma ɲɛnabɔ. Ɔ i bɛ ɲininkali de kɛ a ju bɔra min. Ju dɔw bɛ yen o bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ la mais ju dɔw bɛ yen o bɛ tiɲɛ ta de. Ɲumanya tiɲɛ bɛ ta cogo min na hali danga tiɲɛ bɛ ta ten. Bangebaa minnu kɛra walidenw fɛ u balolen
ala ko de ye assurance ye an bɛ assurance ta mobile la cogo min na kuranɛ kɔnɔ ala ko assurance bi ta mɔgɔ fɛ i denw na ten a ko ye jumɛn ko ɲuman fɔ walidenw ye ɲuman fɔ walidenw ye n'i ye ɲuman fɔ walidenw ye kana siga dɛ i satɔ kana siran taa k'u to ala bolo ye a bɛ ɲɛ foyi ti tiɲɛ an karamɔgɔ y'a fɔ monsieur le ministre ɲuman dɔnna ka dɔgɔ o de la a bɛ suraka kan na ko a wajibiyalen tɛ maa si ka i ka ɲuman sara ayi o ɲinini tɛ mɔgɔ si fɛ dɔrɔmɛ tɛ ne kunna e ye 5000 di ne ma ne b'o sara e cogo di ko a wajibiyalen tɛ mɔgɔ ye ɲuman min k'i k'o si ka ye ko mɛ a ɲininen du i fɛ i k'i jija ka ye fitiriwale sanfɛ ye fitiriwale sanfɛ dɔrɔn o de la an b'a fɔ kafiri mɔgɔw bi dimi kafiri arabukan de don n'i y'a ta bamanankan la kɔrɔ foyi t'a la fitiriwale kɔ mɔgɔ min ma ɲuman dɔn o de bɛ wele arabuw fɛ ko kafiri ninnu kɛ kun tɛ a ka dɔn ye nin ye fitinɛ kɔrɔ dɔ de ye an balimakɛ dɔ bɛ yen Bakari Kɔnɛ Dɛnɛnkura a kun bɛ to ka nin de fɔ Ayidara ye tuma bɛɛ a b'a fɔ ko Ayidara n'i ye dɛbɛ o dɛbɛ dalen ye Bamakɔ k'a melekelen bɔra so a wuli man don dɛ ayi ka dɛbɛ dilan Bamakɔ fo k'i sa o dilanyɔrɔ tɛ yen ayi ni k'a sa ka dɛbɛ fɛnsɛn bɛ Bamakɔ a n'a a melekelen bɔra so kan n'i ye barikatigi fɛn o fɛn ye a kɛra minisiri ye o a kɛra jɔda min ye o ko barika bɛ nabolo bɛ si a ma a ma bɔ Bamakɔ dɛ a n'a bɔra a fa fɛ yen i b'a sɔrɔ a ba y'a ɲɔngira a fa ye ka tɔɔrɔ muɲu fa kɛra walitaw fɛ ale yɛrɛ ye bangebaaw bonya a n'o de bɛ bɔ so ka sɔrɔ ka taa bula feere daminɛ daba naani na ka sɔrɔ ka kɛ miliyardɛri ye dɛbɛ bi fɛnsɛn nka melekelen bɔra so alors mun bɛ se ka nin kɛ barika nin ye barika de ye mais an karamɔgɔ Konate bi min kɛ gundo la an t'o fɔ parce que ne bi fɛn dɔ dɔn aya dɔ de bi kuranɛ kɔnɔ o bi mɔgɔ lafiya kojugu wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka nasiya ala ko Muhamadu ma a ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ ne ala b'a bɛɛ kalama nka n bɛ kelen f'u ye a fɔ muminiw ye ko ala t'i ɲinɛ ala t'i ɲinɛ dɛ f'o k'a t'i wolo la fo ka t'i sa i ye fɛn o fɛn kɛ a caman bɔr'i yɛrɛ kɔnɔ mais ala ko wa ma kana rabbuka nasiya ko a kelen ti tunu ale ala la a kelen ti bɔ a kɔnɔ tumana ɲumankɛla ɲuman kɛ ala b'i sara hali n'i ye kafiri ye n'i ɲɛna ala ka jɔn ma ala na ko dɔ k'i ye dugukolo kan alors an dɛsɛra nin de la an ye ɲɔgɔn tɔɲɔ nin de la ka silamɛya kɛ kule ye ka mikoro siri dɔrɔn ka tile ka kule ka si ka kulo hayya ala sola hayya ala fala ayi an bɛ taa jɔ selitigi ɲɛkɔrɔ lahara maa maa ye seli dɔgɔya kafiri don nka ala ye ko fura min bɛ bana min kɛnɛya n'i y'a kɛ bana wɛrɛ la e ye kafiri ye a bɛ fɔ alimami birilen ma misiri kɔnɔ ko kafiri a finman anw ye seli de kɛ masike ye k'an sago kɛ mɔgɔw la k'a bi seli Seydina Ali ka nin kuma in bɛ yen ni ko izarama keidan bi salati muqimuha fatarikuha amdan ila Allahi aqrabu ko ni selilaw ye seli kɛ janjuru ye seli jɔbaw ye seli jɔli kɛ janjuru ye n'u ko Allahu akbar f'i sigilen bi yɛrɛ yɛrɛ mais
min filɛ Alahu akibaru la hasidi de don ni seba ye bi silamɛ wɛrɛw bɛ yen tasuma b'a bɛ minɛ Seydina Ali ko ni seli kɔni kɛra janjuru de ye tara na fɔ n ye silamɛ ye ko min bɔ Ala n ti seli k'o ka surun Ala la o misiri seli b'a ye jɔnni b'an ka misiriw kɔnɔ wa ɲumanw b'a la nka sinjitigɛla in bɛ yen dabalijugukɛla in bɛ yen hasidi in bɛ yen walimusotigɛla in bɛ yen min kɛn bɛ ka muso fila furu kelen bɛ ɲɛji la o biri b'a kɔnɔ ye faama so bɛ yen misiri nafa kɛra mun ye o de la ne y'a fɔ o don silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan Mali kɔnɔ yan silamɛya donna Mali la ka sɔrɔ a tɔgɔ tɛ Mali mais silamɛya nana silamɛya yɛrɛ sɔrɔ yan mais a mana silamɛw de sɔrɔ yan a nalen mɔgɔw donna na silamɛya ko jɛnɛya ye haramu ye yani o ka fɔ yan yani Alahu akibaru ka fɔ yan bamanan sɛbɛ sɛbɛ bɛ taa lahara a t'a ni walimuso cɛ kuranɛ ko suɲɛni ye haramu ye yani kuranɛ ka se yan bamanan bolisɔnna dulɔ min na a bɛ taa lahara a ti faden ka dɔrɔmɛ suɲɛ hali a t'a bunnen tɔmɔ bamanan min ko Ala tɛ yen o tumana silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan silamɛya ye jogo de ye a nana jogo ɲumantigiw sɔrɔ yan kira yɛrɛ bi ci tuma min na n'u y'a ɲininka a y'o de fɔ bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu cira de n kana jogo ɲumanw dafa tumana silamɛya tɛ foyi ye ni jogo tɛ ni jogo bɔra silamɛya la kafiri fiɲɛ ka kusa ye parce que kafiri ka kusa nafiki ka kusa kafiri innal munafiqin fi darakil asfal minan nar i ka kɛ kafiri kun kelen ye o ka kusa i ka kɛ nafiki ye misiri kɔnɔ a y'an ka silamɛya lajɛ mun bɛ bi karamɔgɔ dɔ ka dɔ fa nin dɔ ka dɔ ba nin dɔ ka kumajugu bɛɛ fɔ a ka misiri la n'o kɛra u yɛrɛ bi kulo kunfinw bi kulo olu bi balo yɔrɔ ɲini de la o u si nakun tɛ Ala ko ye mais ka sɔrɔ kira ko sɔrɔ silamɛ k'i silamɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ hali ni Ala yafar'i ma olu de ye alijinɛ den labanw ye minnu bɛ don alijinɛ na mɔgɔw donnen kɔ san 60 kɔfɛ u b'o de kɛ kɛnɛma Ala yafar'u ma u ye min kɔrɔfɔ o yafar'u ma mais u ti don fiyewu ko f'u ka san 60 kɛ kɛnɛma fɔlɔ mɔgɔ kɔrɔfɔla kira ye mɔgɔ kɔrɔfɔla ni jenikɛ ye mɔgɔ dunna mɔgɔ min bɛ sɔn ka adamaden sogo dun mɔgɔ kɔrɔfɔla n'o de ka kan mais mun b'anw ka misiriw kɔnɔ tumana n bɛ fɛ ka n profiter silamɛya y'an bila c'est-à-dire nin bɔn in a ka seli a ka sun a ka Ala ka diinɛ dafa mais n b'a dɔn ka nin pɔn in dilan Ala ka jɔnw ka lafiya bilahi a jɛni janamɛ tɛ Ala bolo Ala kira de ko ten bilahi wulibali don dɛ silamɛya nana dɔrɔn de an ka ɲumanya kɛ an ka hinɛ minnu bɛ kule la aw de ye silamɛw ye kabakolo jɔraw de ɲɛna yan Ala kira tun b'aw de ka so ouais mais i ye mun kɛ i faso ye a fɔ n'a cili tɛ i ye min k'a fɔ an filɛ ka Konate ka pɔn dɔ dayɛlɛ sisan 400,000 ani kɔ taa siso kɔnɔ Bamakɔ a fɔ 400,000 ɲɛci dɔ kun da ye mɔgɔw tɛ ka na to na de hali ni pɔn tɛ mɔgɔw tɛ na de n ba yɛrɛ de se ka na dɔw bɛna cogo min na a bɛna ten kɛ mais ŋaniya de y'a bila nin o y'a sɔrɔ a ye dɔ kɛ ka kɔrɔ silamɛya y'an bila nin de la an bɛ darajan fo te darajan tonakaw y'a fɔ n ye k'u yɛrɛ ye tona kamalen ye o tuma na Hayidara b'i fo i faso kanuni na i faso kanuni na n'an gɔnna ka bɔ Bamakɔ bi taayɔrɔ tɛ maa caman na dɛ
ko ay bo Bamako dina wa ay taa mɔgɔ caman bɛ taa dɔ fɛ a ka so dɛ dɔw yɛrɛ ti fɛ a ka dɔ k'u bɛ bɔ u ka dugu yɛrɛ la parce que u civilisera u ka dugu yɛrɛ tɔgɔ fɔli u la u t'a fɛ yɔrɔ n'an gɛnna dɔw taa dɔ fɛ yen dɛ mais n'Ala sɔnna Konate ti taa maa fɛ ale ye so jɔ u ka so a ma ɲinɛ yan fana kɔ n'an gɛnna n'ale nana ya yangaw b'a kunbɛ bɔnda la ya ko na a y'a janto na a kana yɛrɛ nɛgɛ seliba in tɛ seli ye farida de ye dɔ nana Alakira ɲininka sɔlɔ silam a ko ni ma dɔ wɛrɛ kɛ farida seli in ko n bi don alijinɛ na wa kira ko ɔhɔ a ko a bɛ taa min kɛ kira ko a ma a ko walahi i kana foyi kɛ farida in kɔ n'i y'o dafa i t'i jeni fiyewu ko fɔ n'a kɛra wali hakɛ parce que a ko illa dayn ko fɔ n'a kɛra juru ye juru ye hakɛ de ye mɔgɔ ka hakɛ maa caman bɛ taa fili jahanɛmɛ kɔnɔ seli ko tɛ dɛ ça dure adamadenw tɔɲɔlen i bɛ kisi cogo di so hasidi dabalijugukɛla faama surafɛ minɛna faama jamana cila ka miliyariw cɛ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ ko i n'i denw bɛ taa lafiya bɔmu de don a bɛ éclater don dɔ la a bɛ éclater dɛ a bɛ éclater o de la an ye c'est-à-dire ne t'a dɔn n bɛ se ka min fɔ Konate ye a sara bɛ Ala bolo dɔrɔn a ka continuer a ka continuer an y'o de ɲini ne y'o de fɔ Ansaru ye a y'a cɛsiri a ye baara kɛ mais bi ne bɛ min kalama comme Ansaru ɲɛmɔgɔw bɛ yan dɔgɔtɔrɔso 13 14 dɔgɔtɔrɔso 14 o jɔra bi Mali kɔnɔ k'o ban mɔgɔw dalen b'a bɛɛ kɔnɔ Ansaru tɔgɔ la bon diinɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ kule la a y'u ɲininka tan dɛ ko a ye mun kɛ aw faso ye diinɛ tɔgɔ la ne y'a ɲini diinɛ bɛɛ fɛ silamɛya ni kerecɛnya an ka sɔrɔdasiw les militaires ne den t'a la ko n bɛ min dɔn billahi al-aliyyil azim n dɔgɔ t'a la n bɛ min dɔn n kɔrɔkɛ t'a la n bɛ min dɔn n den t'a la n bɛ min dɔn mais olu de ye fini don ko an bɛ sa faso ye jeli ye anw de tɛ yan i mana ye bi da ka sunɔgɔ ka gɔrɔndɔ dɔ den de bɛ kungo kɔnɔ saw ni bundeliw cɛla jugu b'a nɔfɛ n ko an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an b'u dɛmɛ n'an seko bɛɛ ye Seginɛ filɛ an ye mɔgɔw wele ka na ne yɛrɛ ka misiri kɔnɔ ka kuranɛ jigin ka yaasi min kalan sɔrɔdasiw ye n'i y'a kɛ Bamakɔ baji la kuru tɛ se ka tɛmɛ k'a ɲini Ala fɛ u k'an ka finitigiw kɔlɔsi mais anw ma dan o ma dɛ ne y'a fɔ Ansaru ye ɲɛmɔgɔw filɛ nin n ko a ye wari bɔ an yɛrɛ mago b'a la Ala b'a dɔn an mago b'a la mais an ka taa kɛ sɔrɔdasi minnu sara kɛlɛda la an ka taa di u ka famille ma u k'a dɔn ɲɛnamaw k'a dɔn n'u sara jigi bɛ yen ka tila kisɛko gɛlɛya ye Mali sɔrɔ yan jɛkulu fɔlɔ min ye 10 millions bɔ k'a di gouvernement ma a ye kisɛ san ka di an ka sɔrɔdasiw ma Ansaru mais u ye dɔ ninnu jate ko miliyɔn 60 ni joli 68 Asura kɔnɔ n ko n tɛ fɛ ka 60 meublé n'a bɛ kuma dɔrɔn a ka fɔ Ansaru ye miliyɔn 100 di an ka finitigiw ma mais o kɛnɛ kan a miliyɔn 100 dafara o kɛnɛ kan alors n bɛ Ansaru fo a y'a karamɔgɔ wasa mais a k'a dɔn a ye Ala de wasa maa o maa y'a ni di ko a b'i kɔlɔsi n'i jɔ n'o na i danganen don sabu i bɛ to a la don dɔ la alors silamɛya ye baara de ye ni baara banna silamɛya kɔnɔ dɔrɔn t'i ka so makari ko tɛ karamɔgɔya tɛ sarakaminɛ ye karamɔgɔya tɛ k'i sigi ko ne de bɛ diɲɛ ɲini a bɛ sɔrɔ cogo o cogo hali ni tasuma bi jamana minɛ ne ka ta sɔrɔ la anw t'o dɔn anw tɛ silamɛya dɔn n'o ye
an yi kira n'a ka sahabaw ye de ko a ye sabali isbir 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 wa ma sabruka illa lillahi wa ma sabruka illa billahi a ye kuranɛ lajɛ a ka sobru ɲini a kɔnɔ ala min ye setigiba ye o ko kira ma sabali 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 de ɲini n'an fɛ silamɛ bi sabali de silamɛ ti tasuma don a y'a janto a yɛrɛ la tile ka gan vraiment tɛna tɛmɛ n'a ye yan kan n b'a fɔ dɔrɔn bɛɛ k'i jija ɲuman na wa ma kana rabbuka nasiya ala ti ɲinɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don ala bolo laharara bi bɛɛ ta jiri la a y'a cɛsiri a ye sinji tugu a ye ɲɔgɔn kanu n'i ye hɛrɛ ye dugu o dugu la a bɛ daminɛ ni bɛn de ye dugu o dugu n'a ko a ti bɛn ala ka hɛrɛ bi bɔ yen wurudi tɛ dɛ hali n'a y'a ka so yɛlɛmɛ ka kɛ misiri ye ala mago t'a la jigi ka jigi tugu ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la sinji ka tugu balimaw ka ɲɔgɔn kanu dugudenw ka ɲɔgɔn minɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ n'o kɛra ala b'aw ka dɛsɛ kɛ se ye mɛ n'aw farala ala bɛ se kɛ dɛsɛ ye sɛkana n b'a fo an n'a bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se ka fili i bɛ tiɲɛ nka bilahi ne bɛ nin tiɲɛ dɔn hasidi tɛ ala m'o de don a dusukun na fiyewu o de y'a lafiya wa n'ala y'o bɔ maa o maa na ni ala sɔnna i bɛ si sɔrɔ sajona ca tungasaya caman bɛ yen keleku ka sa i yɛrɛ ma banaw b'a kɛ latigɛw b'a kɛ nka a ju caman ye ni hasidiya kɔrɔsira dusukun na n'a ma bɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ éclater hasidi ti mɛn o an b'an ka minisiri fo nka ale kɔni sinɛfɔ yɛrɛ o la fɔ a bulon in de ka déchirer ka dɔ bɔ sinɛfɔya la dɔ de ka bɔ o la tara a na se ka bɛn n'an ye ale bi yɔrɔ jan wallahi ne b'a dɔn cɛ min don a dusukun bi yɔrɔ min na ala bɛ sɔn ka mali dɛmɛ nin kama bilahi parce que faama k'a ye mɔgɔ dɔw ka hakɛ perdilen don faama tɛ se ka sunɔgɔ bilahi n'o kɛra jamana o jamana na ni laadiriya daminɛtɔ don jamana taatɔ don ɲɛ foyi ma mali bi ni suɲɛni ni bingani ni nkalontigɛ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ de ye jamana in firi mɔgɔ kelen ka mɔgɔ kɛmɛ ni yɔrɔ dun mɔgɔ kelen ka mɔgɔ ba kelen ni yɔrɔ dun o jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ne ye nin fɔ a ka ca san 40 ye bi ne m'a dogo k'a fɔ fanga ma tile yɔrɔ o yɔrɔ jamana tɛ lafiya ala an ka sɔrɔsiw ka dagabana saya don o don a bɛ fɔ de he u ye kan attaqué nin sɔrɔsi hakɛ sara nin hakɛ bolila oui ben il y a pas de problème parce que kɛlɛ ne y'o fɔ kɛlɛ yɛlɛmɛna o mais a fɔlɔw kɛra mun ye parce que minɛ ma an ka cɛw labɔ parce que min b'olu kunkolo la jugu min bɛna marifa ba in b'o bolo anw ka marifa ni bi tɛ anw ka marifa min filɛ u bolo nin ye o de y'a a belebeleba yɛrɛ ye ɛ min bɛna n'e k'o ta ka ɲi ta ye o ta ka farin ta ye e b'o kɔnɔ wa kumana an b'a ɲini ministre de la défense fɛ ani an ka mali fanga transition u ka wari tɔ min bɛ yen ne y'a fɔ i bɛ ka ye ala tulo b'a la diɲɛ bɛɛ y'a mɛn n ko min ka gɛlɛn wari tɔ min bɛ yen a bɛɛ don sɔrɔsiw la parce que i mana mɛn an ka jamana o ye n'a b'a bolo ye dɛ ah mais c'est vrai an ka na an sigi ka plan quinquennaliw dilan an ka n'a lajɛ jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na o tɛ n'a b'a bolo ye alors wari min bɛ yen an bɛna nin miliyari in ta dɛ an bɛna a kɛ ta dɛ an bɛna miliyari 100 ta dɛ n ko a y'a bɛɛ jɔ a ye sɔrɔsiw wele k'u ɲininka ko mun b'a jɛ dɛ e bɛ se ka fini don ka boli cogo di n'u ko min b'u jɛ a y'a bɛɛ d'u la n'a y'a bɛɛ d'u la n'u hakili sigira u bɛ jɔ mali tɔ ye joli ye an yɛrɛ bɛna ye an bɛ ayatali kurusi kalan na an sera yɔrɔ dɔw la an bɛ layilalaw fɔ la maa si t'a dɔn min bɛ yen ala de b'a dɔn mais i faso kɔnɔ i yɛrɛ hakili wulilen don i faso kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ jatigɛli i faso kɔnɔ mun ka jugu o ye mun ka jugu o ye foyi o la
an bɛ min ɲini transition fɛ ministre bi yan u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka wari bɛɛ don sɔrɔdasiw la u ka jamana in bɔ bolo la ni jamana bɔra bolo la a bɛ taa ɲɛ cogo di ça c'est autre chose o kuma bɛ fɔ a kuma na mais jamana bɛ taa ɲɛ cogo di bi e bo jamana jumɛn ye jamana jumɛn ye taa Segu ba kɔ ba tigɛ Segu k'a lajɛ kɛ n'a bɛ ku i la Segu dugu bɛ yen se ye kɛ a kɔrɔbɔ Segu an kɔrɔ yan taa ɲɔnɔ taa an balima dɔngɔnɔw fɛ yen taa fila wɛrɛw la hakili sigi tɛ yɔrɔ si Mali fan bɛɛ minɛna a fan bɛɛ tu a yɛrɛ tɛ taa Bamakɔ n'i sera Bamakɔ ne yɛrɛ mana se Bamakɔ k'a ye k'u kelen bɛ ka bɔrɛ de fa Buguri la Bamakɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ ko i ka bɔrɔ fa Buguri la ne ko a banna ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ye bɔrɛ fa Buguri la o kɔrɔ tɛ n'a ma ɲɛ an b'an biri nin kɔrɔ ka mugu ci o tɛ yan fɔ Bamakɔ o tuma na gouvernement kan k'a ka baara bɛɛ jɔ fɔlɔ pour les militaires ni jamana sera ka bɔ bolo la an ka sɔrɔ ka ɲɛtaa ɲini ne Aidara ka kuma ne bɛ min don a na nin don dɛ parce que fɔlɔ kɛlɛ o tɛ bilen ne y'o fɔ sɔrɔdasiw ye ne tɛ sɔrɔdasi ye mais ne bɛ se k'u dɛmɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ la bi parce que sɔrɔdasiya fɔlɔ sɔrɔdasi bɛ kɛlɛ de dege k'i be duguma k'i kolonkolon ni marifa ye k'a ci o kɛlɛ tɛ yen o ye bɛna jugu filɛ a bɛ ɲɔgɔn galama a bɛna ɲɔgɔn dasi ni min sera o sera o bɔra sɔrɔdasiya la kɛlɛ jumɛn bɛ Mali sɔrɔdasiw ka bi janfa kɛlɛ teni bɛ min yɛrɛ kan ne yɛrɛ bolo i dɔ don wari kelen bɛ k'o san a jiyɛrɛlen ɲɔgɔn kan ou bien a ka lafiya waati a bɛ ninnu bipe dɔrɔn k'u ye sunɔgɔ daminɛ i jugu yɛrɛ ni de bɛ k'a kɛ o ni sɔrɔdasi kɛlɛ kɔrɔ ye kelen bon fo sɔrɔdasiw fana ka nin tugu kɔnɔ anw tɛ mugu ci cogo dɔn mais an bɛ ko dɔw kɛ cogo dɔn parce que sɔrɔdasiw yɛrɛ kan ka miiri de c'est-à-dire k'a fɔ ne ni nin bɛɛ bɔra u b'a fɔ cogo di i ni min bɔra ɲɔgɔn fɛ promotion wa ayiwa aw de ma taa kɛlɛyɔrɔ la wa non i promotion don mais faut faire attention a ye ɲɔgɔn yɛlɛmɛ cogo lajɛ a ye ɲɔgɔn ka coup de fil ci cogo lajɛ jɔnni yɛrɛ ye jugu ye o ma dɔn bilen o kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo di fo sɔrɔdasi ka hakili sɔrɔ an terikɛ don an ni ninnu bɛɛ tun bɛ Kati o non a tɛ Kati bilen koyi a bɛ kungo min kɔnɔ sisan dɛ a yɛlɛmɛ cogo jateminɛ ye jɔnni bɛna bɔ o ye jɔnni bɛ segin a y'a dara ka nin fara a ka kalan kan dɛ wulibali don vraiment a bɛ yafa ma kuma janyana an bɛ dugawu kɛ dugu in ye sababu kama dugu in Ala k'a barika Ala k'a kɔrɔta Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala k'a denw sɔn Ala ka hɛrɛ k'u ye maa o maa se yɛrɛ se nin kɛnɛ kan mɔgɔw sɛgɛnna dɛ mais a sara bɛ Ala de bolo a bɛɛ sara bɛ Ala de bolo sinon dekun bɛ bɛɛ kan tile bɛ mɔgɔw la depuis kuma jumɛn fɔ sisan mais a kɛra Ala min kama Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la Ala bɛ bɛɛ sara vraiment Ala k'aw sara hɛrɛ la ŋaniya ɲuman bɛ maa o maa kɔnɔ Ala k'i bila ka fɛn k'i faso la min ka bon nin bɛɛ ye Ala k'a to i ka fɛn k'i faso la min ka bon nin bɛɛ ye mais an karamɔgɔ a bɛ kɔfɛ ka na an t'o ɲɛfɔ maa ye nka a ko a bɛ kɔfɛ ka na n b'a dɔn o tɛna dogo a ka ka dugu in ka dugawu kɛ Konate mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka dugu la waso don i n'a kana ɲɔgɔn ye dɛ a kana n'i ka so dɛ a ka n'i fo dɛ nka n'i y'a ka saraka mɛn yɔrɔ min na a bɔ kan'a fɔ a ye dɛ i yɛrɛ k'a bɔ jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen kama dugu bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen kama maa o maa ko n ka dugu n'a y'o kanu Ala bɛ fɛn k'a ye dugu in na a ma sigi n'a ye fiyewu a tɔ bɛ kɔfɛ ne bɛ kuma surunya yan k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u kisi an ka jamana Ala ka bɛn don a kɔnɔ
Mama bi jamana in ka lafiya ni hɛrɛ fɛ Ala k'o dɛmɛ Ala k'an'o dɛmɛ Mama ti jamana in ka hɛrɛ fɛ f'i niyɔrɔ Ala ka don jamana in ni cɛ Ala ka don i ni jamana in cɛ Ala kira bonya kama sɔli ala rasul ayiwa ko ngana ɲinɛ anw y'a fɔ ni dulɔkitigi ye ɲɔgɔn fɔ ni kɔni ye bazin garibu kana sababu kɔni b'o la yanga dɔ k'a tɔgɔ ye di Moribo Bacili ayiwa ko Moribo Bacili o de ye nin don ne kana ko n kana yɔrɔ dayɛlɛ n'o ye Jawara ko a ye dɔ di yɛrɛ ma ayiwa mais fɛn ma bila ne ka dufa kɔrɔ dɔ tun bɛ kan ayiwa minisiri an ye minisiri fo ni minisiri fora ka ban o ye Mali bɛɛ de fole o sigiyɔrɔ in na ye mɔgɔw de ko k'i ka dugawu k'u ye an bɛna dugawu kɛ bɛɛ ye a bɛ ŋaniyaw de siri an bɛ kɛnɛ ɲuman kan dɛ ŋaniya ɲuman kɛnɛ wallahi an b'o de kan o la bɛɛ k'i ka ŋaniya siri an bɛ Aja fo ye Aja a ka dakurunya 2 a y'an wasa Dabita o Jawara terimuso a ɲɛna yɛrɛ de Ala k'i sara Ala ka hɛrɛ k'i ye jazakumullah khair Allah yubarik fi kunna Ala k'ana wasa Ala k'ana kɔrɔta ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم يا فتاح يا رزاق افتح لنا رزقا واسعا كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوع إنك على ما تشاء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sécurité, mon sécurité, boy, là. Gracias.
Mamadu Konate yeje toludani yorojangi Baisu holode yeje toluda Alimatu holode yeje toluda Alakira kanuba yeje toluda Shirife ubonyeba yeje toluda ni yorojangi Baningo kauga nagamate yeje toluda Bamba koyoro jambugu yeje toluda Kalani kodona yeje toluda Waduli magela yeje toluda Duwa uni parikala yeje toluda Magarini hinena yeje toluda Faso kanuna yeje toluda ni yorojani Mamadu Konate mone idiyani Iye alado niga girado Bashiri tide mondoji na kafaso kanu ode idiyani Konate mangina apoyoroko Tunaka uko kukibarigada Iye kala yorojo ifaso dugukono Ninga misiri jo ifaso dugukono Iye bongla tunasirala Ibini somosara tunaka uye Ifaso jamako koki wale nyumano Jeto la Wen majida masa. Tahu